Mga mag-uumang bulanon o sa tibuok Rayon 7, maayong buntag ka natong tanan. Happy World Food Day! Hepe! 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 O sa kamasipang, pagkabungog nga palakpakan sa mga mag-uumang. Atong pagkahod sa atong talahuron nga Vice Gobernador o partner sa mga mag-uumang bulanon, partner nato sa pagpangalagad, Vice Governor Junin Balite, tagan sa masipang pagpa. Kuyog sa atong chairman sa Agriculture Committee sa Junta Provincial, ang Batanon, Abogado Abel Damalario, tagan sa masipang pagpa. Of course, we are very happy and lucky today kaya niya kita kitambungan kayo sa atong Director for the Agricultural Training Institute, usasab kini siya ka person in the academe and in the agriculture sector, mao nga siya mo'y magda sa training usab, extension workers, appeal sa atong mga field workers, Dr. Luz Tapusok, tagaan sa masipang papa. Bisaya ako si Ma'am Luz. No? Kung yamingon o ba siya nako nga first time kuno niya din sa Bohol. Welcome to Bohol, Ma'am Luz. Pagpakanan kong balik si Ma'am Luz, representing of course the good Secretary of the Department of Agriculture, Secretary Pinyol. Ang atong mga kauban sa buhat, ang atong Mayor Babayak na nanghid nga muna kay ay laing lakaw, pero niya ang atong mga mayores, the lady mayors, the best of the crop. Basta niya gani sa farmers uban, best of the crop yun na. Ang atong mga mayor from the 3rd District, Mayor Connie Castino Amparo, taga sa Masipang Panta. From the 2nd District, duha sila, si Mayor Nati Gonzaga from Danao. Ang Mayor Yunila Manay Bebot Tina Mendez, taga sa Masipang Panta. Baliktad di ay, Mendez Tina, sorry. O niya, ang atong Department of Agriculture Region 7, kani si Marina sa una, bisan atong panahon nga Vice Governor pa ko, antong Congressman, bisan asa din mo ikakita, aktibo yun ni siya. Karon, mura naman gobernador mo diskurso, tagas mo si Pagpakpak, si Ma'am Marina Hermoso. Of course, ang atong tinugyanan usab sa atong mga farmers sa Tibuok Rayon 7. Taga-Bohol, pero doon sa Negros, atong paryente paghihapon, Rudy Blanco, taga sa Masipang Pata. Ang atong ATI Chief, Carol Dacchio, taga sa Masipang Pata. Kauban nato sa University of the Philippines Alumni Association. Ang atong mga congressman, wa man din hikay tuas kauluhan, because we know the work of our congressmen will always be attending the sessions and the committee hearings in Congress. At itong panahon nga Congressman si Chatto, basta niya ako sa Bohol, pangutanon ko, ganun niya magka-congressman, yung kasisyon man ron. Pero karon nga governor na, kung di ikitaan si Governor Chatto sa kanlaw, doon kanlaw nini, pangutanon ka, di sa magkanawa ka. Tungod kay ang atong congressman ang trabaho tuagyod sa Kongreso. So pagpakan na to si Congressman Artia, nga niya girepresenta ato sa Rene Espinosa. Our other congressmen, Congressman Rene, Congressman Aris, nagtrabaho sa sila pareho. Ang atong mga kauban sa atong buhat sa agriculture sector, Eugene Cahiles, nga nasa region, before he was with us in Bohol. Bing Lapez, sa ato ang OPV, Provincial Veterinarian of Bohol. And of course, our one and only Larry Pamungas. Papaga na to, ang atong Provincial Agriculture Office Head, dili sa Bohol, dili lisod pangitaon, kay gamay ra na tao, pero busok. O nakamuti pa busok, o nagabi pa busok, sige tanong, pero ang ulo, wahing tamni. Maunang upaw gihapon hangtod karon. Murag si Bato de la Rosa di ay. Aniya ang atong Director Salio, ug upang mga bisita nga niya dinhi
Cebu delegation. Papakan nato sila mga kaigsunan from the Cebu delegation. And from Sikihor, may mapag-isang Sikihor, papakan nato ang mga Sikihor doon. Of course, from Bohol, isa ka po sa mga Bulanon. Isa ko na mga Bulanon. Okay, papakan nato. Kapag mo ako isa, taga-bisaman mo. Bitaw mga kaigsunan, I'm so happy to speak before you this morning. I was a Regional Development Council Chairman until June 30. Karon, nagpaabot ni Okinsay mga appointed that we are endorsing private sector people nga mohead sa atong RDC kay for a change, no? Nandito po to private sector na po may manulo sa RDC. But whether it's the government sector or the private sector, ang manulo sa atong RDC, agriculture will always have a very critical role, an important role in the planning of government programs in the entire Region 7. Today, this is the most opportune time because we are celebrating World Food Day. World Food Day is celebrated around the world because there is no nation, there is no civilization, there is no community that does not need food. Food, therefore, is a universal need of everyone. And how to bring in food to the table of every family is a global concern. O maunga, it really needs a celebration para natong tanan to remind all of us that we are players in the global food security program. In the Philippines, under the leadership of the President, Digong Duterte, with our Secretary Piñon, with our ATI and the other departments and divisions related to food security, it is very, very important na ang atong community-based organizations, labi na sa mga farmers group, are always connected with national government tungod kay bisa ng local government code nag-devolve sa local governments sa functions, labi na sa extension work. Importante ang technical as well as logistical support of the national agencies so that ang mga farmer na naa sa atong kabarangayan can sustain in the production of food. I would like to thank the President in his pronouncement. Galing-ingon siya. And I talked with Senator Villar, who was my guest a few days ago, and confirmed that in Congress, they are now finalizing the appropriations in the budget. Hopefully, masahin na ni sa dili madugay. Kaya mag-recess pa man ang Congress, mag-plenary sila sa sunod, mag-bycam inig sunod. Ang usa ka akong lakang, which is very historic, is to put a budget so that our farmers using the irrigation gikan sa atong mga canals can have free water sa atong mga farmers na ginasambay. This is one move that will really impact on not only the production but on the capacity of our farmers to produce more. Kaya nga to, dili na self-sufficiency level lamang sa banay. We are looking at the commercial volume of the product gikan sa atong kaumahan. Nag-istorya kami sa atong director sa ATI, si Ma'am Luz, and we share the same view na aside from rice, gawa sa humay. By the way, Bohol is very happy that in spite of the earthquake, in spite of the Yolanda, in spite of the Sinyang, in spite of the El Nino that happened in Bohol, our rice self-sufficiency level is still over 100%. Magpasalamat ako sa kahitas ang anak o sa atong tanan ng mga farmers. But we are saying here, can the Philippines as a country compete with countries like Vietnam, Thailand, the rice-producing nations
in the neighboring Asian countries. Karon, nalain ko abot. Ang rason because giabrihan gibuksan ang usa ka ASEAN meeting with top officials of the ASEAN countries na po kabuok, including Japan, Korea, China, ang mga neighboring countries of the ASEAN na sa Panglao karon. Ang Bohol gipili nga probinsya, usa sa mga probinsya na mag-host sa ASEAN meetings because next year, the Philippines is the host of the ASEAN 2017 Summit. Unya, dinhi sa Bohol, ginahimo ang daghan-daghang klase ng mga meetings prior to the ASEAN Summit. Today, what opened in Panglao is about maritime discussions and issues. So, tuwa dito ang Department of Transportation and Communication, tuwa dito ang mga department level heads of the different ASEAN countries because they're talking about the maritime industry in the ASEAN region, including the countries I mentioned to you earlier. And because they talk about transportation, they talk about the trading of goods and services. Apil sa gitrade din ang mga pagkaon, the food. So food goes in and out of countries. Goods and services goes in and out of countries. Mao nga kita po sa Pilipinas, labi na dinhi sa Bohol, ang atong pagkaon goes in and out of the province of Bohol. Depende kung unsa ang pagkaon nga atong i-produce more than the usual family threshold of food. Namatay programa sa Bohol, bahay, kubo, faith, home, charity. Magpasalamat ko sa tanang farmers, mga balay, nga bastante ang atong pagkaon sa lamesa. Why nagutman nga bulanon? That is important. But beyond that, our thinking should already go beyond the whole household level. Ang atong pagsaka sa income and food security. Tourism is fast coming to Bohol. We must produce more food. Unya, the more we produce food, the more income goes into the family. So ang ato dinhi sa Region 7, we must make sure that we don't only focus on rice. We have to go into staple crops and high-value crops that will add to family income. If we produce high-value crops, unya na kay family income, makapalit gyapon kag humay, makapalit gyapon kag bugas. Unya ang imong bantayan, ang atong bantayan, dili lang ang production level, bantayan po nato ang consumption. Kay pag-determine o self-sufficiency, ang consumption nimo is a factor of that. Mao nga, ang atong rice pledge, always put it in the mind and in the heart because we have to conserve. We have to produce, but we also conserve. Because our consumption affects rice sufficiency or food sufficiency. So, mao ni importante. In the provincial government, padayon ang atong programa Bahay Kubo Faith, padayon ang atong programa Rice Seeds through the Rapid Program, padayon ang atong programa Corn Seeds through the Bohol Corn Seeds Assistance, padayon ang atong mga programa planting materials sa ube, vegetable seeds, grafted seedlings, labi na sa mga prutas. In our hotels and resorts, why are they buying part of our vegetables and fruits dito sa Cebu o sa Cagayan de Oro? Because the market here is huge, labi na sa tourism sector, pero di kaapas ang atong production. So we have to produce more on that. Products sold, nato, apil ang naturally fermented products, fingerlings at tilapia, naana sa programa sa atong provincial government. In the fishery sector, we are continuously supporting the rehabilitation of the seaweeds. Labi na itong naapektuhan sa atong Yolanda, o niya nag-provide ang mga fish nets dito sa atong tagsa-tagsa ka mga fisher folk areas. And of course, the most important aspect of assistance is the trading. Kanang pag-trade na sa atong mga produkto, mao na natay mga expo programs. I would like to invite our cooperating NGOs and POs na nag-process ng mga produkto. Gibuksan na nato ang joint project with the Department of Agrarian Reform right in front of the
CPG Park, atubangan sa Wisdom School, naanay tindahan din ha, nga tanang whole day products na dito gatapo. So apil na ang DAR, apil ang DA, apil ang atong provincial cooperating NGOs and POs, so you can market the Boholano products nga gikan sa atong mga processors nga naa sa atong mga kalungsuran. So marketing channels are also important. So today, I have to explain, I have to use a little of your time. Itaas-taas ako akong sulti because dili kanunay ta nga magtapok. Tiyaw by World Day, kas araw ta mag-celebrate sa Osaka 2A. And so we have to commit ourselves to increase production. Atong budget hearing, I reminded Larry ang atong Provincial Agriculture OIC. Ako giingnan, Larry, paghimo kinitag training programs, importante nga ang investments nato in training must also be equated with i-evaluate nimo unsay depth and increase in production nga nahitabo. Because while we do understand na importante ang training, capacity building, introducing new technology, we must have a way of measuring how those initiatives are translated into increase in production. So we are thankful that Larry is supported by the national government through the Department of Agriculture. Ang Bohol, kanunay makakuha counterparty, pagpakanan ko ang Department of Agriculture. Ang atong ATI is always ready for the training programs and the other bureaus and agencies nga naa nato. We are now fast becoming a center for dairy production. We hope to develop that industry and also share it with Negros Oriental and Siquijor kay naa may mga niche sa Bohol na wala po sa uban na probinsya. Doon na po'y niche ang Cebu, doon na po'y niche ang Siquijor, na sila mo'y naay magbaylo-baylo rata tungod kay usarata ka region. But we stand as one strong region in support of national growth and development, especially in food security. Daghang salamat! Welcome! Maayong buntag kaninyong tanan.